नेक्स्ट यस कमिंग डन नमस्कार अच्छा तमर क्वालिफिकेशन सब ठीक अच्छे देखो आमर ये कंपनी जे चाकरी करुची कंपनी तरफ दरमा मिल 25 ରୁ 30 हजार टका से रहा खाଇବା मागना सब फ्री तो मत कहीं लगुनि जे आपण सरल पिला निरीह पिला मत कहीं लगुनि आम ब्रह्मपुर एरिया रे चाकरी करिए बोली पारि माने बिजनेस करि परिबोनी माने आपण एते सरल निरीह आपण लोक ठकी देबे करि परिबोनी ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସାଧା ସିମ୍ପଲ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ କଣ ନୂଆ ଜାଣିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଉ ଜାଗା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୂଆ ଜାଣିଛି ଏଇଠି ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବ ଗିରି ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇ ଜାଣିଛି ଏପଟେ ଆମର ହିଞ୍ଜିଳି କାଠରୁ ହଳଦିଆ ପଦର କରିବ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ କୋଉ ଲୋକ ବି ନୂଆ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆମର ଏଇଠି ନନ୍ଦନ ହୋଟେଲର ମାଲିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନନ୍ଦା ଚା ଦୋକାନ କରିବି ଜାଣିଛି ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବେପାର କରିପାରିବି ମତେ ଖାଲି ଥରେ ଚାକିରି ଯାଇକି ଦେଖ तुम कंपनी की तौल लेके ऊपर ओळेबे अब आ पढले जब तुमको विश्वास हो ताहले मते कोन परीक्षा करियो जदी हम परीक्षा पास होबे ताहले मते चाकरी देबे टेस्ट दे